नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। News headlines brought to you by Creamy, crunchy, Happy Peanut Butter, a healthy source of protein. ശബരിഗിരി ശബരീശസ്ഥ സുവർണ ചോരണ സംബന്ധി അന്വേഷണം ഹൈദരാബാദം പ്രതി सुवर्ण स्तरं हैदराबादं प्रेष्य गुणपरिवर्तनमकरोतीति देवस्वं विजिलेन्स् द्वारा स्पष्टीकरोत्। यद् चेन्नैनगर्याम् आनीतं तद् अयथार्थम् आसीदित्यस्ति निगमः। समाने समये विजय मल्य एव सुवर्णं स्तरे आच्छादितमासीत्, तद्वदपि शुद्धसुवर्णमासीदित्येव आवेदनांशः। एडीजीपी एच वेङ्कटेश शबरिगिरिया शबरीशस्थ सुवर्ण चोरण सम्बन्धि अन्वेषणे मूल्यनिर्धारणं कर्तुमस्ति तस्य गमनं जस्टिस् के.टी. शङ्करन् सन्निधाने अस्ति। अधुनापि परिशोधनार्थम् आरन्मुलस्थ शक्तियुक्तस्थानस्य परिशोधना श्वः। हमास् जनैः बन्दिजनान् कृत इस्रायेलस्थ नागरिकान् मुक्तवन्तः बन्दिजनान् रेड् क्रोस् विभागं प्रति प्रैषयन्। बन्धुजनान् स्वागतीकृत्य तेषां पारिवारिकाः डोनाल्ड् ट्रम्प् इस्रायेल् राष्ट्रे। तमिळ्नाडस्थ सर्वकाराय महती प्रत्याघातः। करूर् दुरितवृत्तान्तम् अन्वेष्टुं सीबीआई विभागः सदस्यत्रयसमितिं नियुक्तिं कृत्वा सर्वोच्चन्यायालयः समितिसदस्यगणे निवृत्तन्यायाधीशः IPS कर्मकरद्वयं च। योगिनः यूपी देशे अपराधिनः क्षमा नास्ति। कठोर अपराधेः उपरि गोलिकास्त्रं प्रयुक्तः अधिकृतः। सरूर्पुर वनमेखलायां संघर्षस्थितो आसीत् घटना। दुर्गापुरस्थ समूह बलात्कारे एकः अपि न्यायबन्धने पतितः। सार्वजनिकक्षेत्रस्य संस्थाः महतीरीत्या वित्तसम्बन्धिक्लेशताम् अनुभवति इति वृत्तान्तः। 18 संस्थाः एव एतदनु व्यापकरीत्या कीलनभीषां सम्मुखीकृतवन्तः इति CAG आवेदनांशान् सूचयति। कीलनाय यदि विघ्नः भवेत् तर्हि संस्थाविक्रयणं कर्तुमेव निर्देशः। कोट्टारकरस्थ आचार उल्लङ्घने निर्देशग्रहणं कठोरं कारयित्वा देवस्वं विजिलेन्स् अड्मिनिस्ट्रेटिव् ऑफिसर् इत्यस्मै तथा मुख्य अर्चकाय च एतदनुबन्धि सूचनापत्रं प्रदत्तमस्ति। सङ्गृहीतरेखांशादयः शास्त्रीयपरिशोधनानिमित्तं नेष्यति। विजिलेन्स् आवेदनांशान् प्रामाणीकृत्य आसीत् निर्देशग्रहणम्। रेल कुम्भकोण सम्बन्धी न्यायविचारणा प्रक्रमे लालू अपराधी इति वार्तांशः। निर्णायक विधिप्रस्तावेन साकं दहलीस्थ रोस् एवेन्यू न्यायालयः कर्मस्थाने भूमिवञ्चना अपि कृतमित्यस्ति अधुनातन आविष्कारः। बिहारस्थ भाजपा दलस्य प्रथमस्तर दल अभ्यर्थिनां सूचिका सम्बन्धि विशदांशान् अद्य बहिरागमिष्यति। BJP JDU च 1,100 पदस्थानेषु प्रतिस्पर्धां करिष्येत्। 29 पदनियुक्तिकरणस्थाने चिराग पास्वान् इत्यस्य LJP विभागः सीट् विभजनसम्बन्धि मतभिन्नता ED सख्ये अधुनापि अनुवर्तते। वार्ताः विस्तरेण। त्रिपुरादेशे महिलाजनेभ्यः विश्वविद्यालयं ख्यापयित्वा मुख्यमन्त्री माणिक् साहा देशं राष्ट्रस्थ शिक्षा हब् इव परिवर्तनं कारयिष्यति इति मुख्यमन्त्री अवोचत्। गत 7 वर्षपरिधौ 2,500 पर्यन्तं शिक्षकेभ्यः एव एतदनु लाभं प्राप्स्यन्ति। शिक्षा स्वास्थ्य मेखलाभ्यां कर्कशप्रयत्नम् आचरति माणिक् साहा सर्वकारः। प्रजानां सामाजिक आर्थिक विकसनं संलक्ष्यति सर्वकारः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः दर्शनानुसृतं कर्माधिष्ठितशैक्षणिकतां प्रावर्तिकं करोति मुख्यमन्त्री माणिक् साहा। उन्नतशिक्षाया साकं कर्मावसरं निश्चिन्वते सर्वकारः। जनपदत्रये मत्सरपरीक्षाधिष्ठितशैक्षणिककेन्द्राणि संस्थापयिष्यति। पारिस्थितिकप्रवर्तनानाम् आयोजनाय हरितपद्धति प्रारब्धः। काडम्बाला माध्यमिक उच्चतरविद्यालये प्लास्टिकनिरोधनं विधत्तम्। अडल्ट टिंकरिंग लैब, स्मार्ट क्लासरूम, वोकेशनल लैब, ICT लैब, लाइब्रेरी, DNA क्लब एवं
आधुनिकशैक्षणिकसुविधाः विद्यालयेषु संस्थापयन्ति। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज, फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, वेटरिनरी कॉलेज, त्रिपुरा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी च राज्ये प्रवर्तन्ते। स्वास्थ्यरङ्गे दन्त अनुवैद्यकलालयाः सञ्चालयन्ति। MBBS बहिराकाशविज्ञानेभ्यः प्राधान्यं प्रददाति। ऊनाकोडी जनपदे उच्चविद्यालये स्पेस एजुकेशन लाइब्ररी प्रारब्धम्। छात्राणां लहरी उपयोगं विरुध्य बोधवत्करणं निरीक्षणं च दृढयत। राज्यस्तरीय शैक्षणिकमानस्य संवर्धनाय त्रिपुरा स्कूल असेस्मेंट एंड अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क च आविष्करोत्। वार्तादलं जनम्। കൊച്ചി പള്ളുരുത്തി സെന്റ് റീത്താസ് ഉച്ചതര വിദ്യാലയെ ഹിജാബ് ധാരണ വിഷये തർको जातः। तीव्र इस्लामिस्ट जनानां सम्मर्दहेतुना अधुना विद्यालयं कीलितमस्ति। बहिस्ताद् आगताद् भीकरान्तरीक्षं संसृजतम् इति विद्यालय अधिकृताः स्पष्टीकरोत्। समये एव संघर्षस्थितिम् अनुकूलित जनान् अनुकूलयन्नस्ति मन्त्री वि शिवन्कुट्टी। महाकवि वल्लतोळ जयन्ती, महाकवि अक्कित्तं जन्मशताब्दी इत्यादि दिनाचरणस्य भागतया मलपुरस्थ एडप्पाळ् वल्लतोळ सभामण्डपे सञ्चाल्यमाण साहित्योत्सव कार्यक्रमाय शुभप्रारम्भणं। प्रशस्त हिन्दी कवि अरुण कमल कार्यक्रमम् उद्घाटितवान्। ऑक्टोबर् मासस्य 13 दिनाङ्कात् आरभ्य 16 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति साहित्योत्सवः। महाकवेः वल्लतोळस्य 48-उत्तरशतमजन्मदिनं तथा महाकवि अक्कितस्य जन्मशताब्दी आघोषं च अनुबन्ध्य एडप्पाळ् वल्लतोळ विद्यापीठे 4 दिनात्मकसाहित्योत्सवं संघाटयति। अस्य अङ्गतया प्रभाषणानि, प्रबन्धावतरणानि, दृश्याविष्कारप्रदर्शनम्, अक्षरश्लोकं, काव्यकेळि, मरत्तुकळि, पुरस्कारवितरणं, कविसम्मेलनं, छायाचित्रप्रदर्शिनी च संघाटितानि सन्ति। साहित्योत्सवस्य उद्घाटनं प्रशस्त हिन्दी कवि अरुण कमल निर्वहत। LMT Vasudevan Nair had said, I have been watching Nila Nadi and I have been watching the Nila Nadi of poetry of Akkitam with great curiosity. वल्लतोळ विद्यापीठस्य तथा केन्द्र साहित्य अकादमिनः च संयुक्तसहयोगे आकाशवाणी दूरदर्शन संस्थानां भागभागित्वे भवति साहित्योत्सवं संघाटयति। उद्घाटनकार्यक्रमे वल्लतोळ विद्यापीठम् अध्यक्षः डॉक्टर MR राघववार्यर् अध्यक्षतां निर्वहत। प्रोफेसर തോമസ് മാത്യു, പ്രഭാവർമാദയः ഭാഷണം അകുരുതാം। परं पौर्णमी पुरस्कार वितरणम् अकरोत्। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।